Ok, ya cambia kami lugar. Uno usted del mga lugar del processing plant. Ma'am Nelly, cosas te emprente ka naton? Ese el mga ro. Calamansi, Nuevo Liga. Calamansi frutas. Ok, este el area del first, nakpan pa lang te, cosas te lugar ki? Na sorting and washing. No sorting. Oh. Mga radiantes, ay ayuda agad kay Ara conmigo. Grande el papel ki di partner Mike Alabar. El Diaton Committee Chairman on Agriculture. Este programa, mga radiantes televiewers, na esfuerzo también del Diaton City Agriculturist, Diosdado Palacat. Kaya este partnership diaton y también na opisina di tuyo partner, sí, partner. del Committee on Agriculture. Kita dali kami mira, hindi lang na siyembrada. Si cosa ba ta pwede ase? Now, nung niliin din ante, dali to ka naman pero tandig abgat yung partner. Sí. Ara, usually tato mayos te estaba na rep. Ah, sí, Ara, acá el frío. Ara, estaba bagat tayo na planta atin nila, kaliente pala. Sí. Doon ka lang nakasabay ase to kabarya kung agua kaliente. Con agua caliente. Sale na tanke onde ako si diretso na bote. Okay. At iniga, kilayas te Ara, explain to ka namon. Takya kita na ako sa tabla nante. Sorting. Sorting and washing. Okay, sige. Si Liga el Fruta del Calamansi, aquí este una, man sort sila aquí, este una compartment donde takita sila el mga bulok at el mga ohas. Okay. So este el first washing, second washing, third washing, hasta el last akalo washing. Last Okay, 1, 2, 3, 4. Sí. 4 stages of washing. Sí. Okay. Quiere decir, ven limpio el calamansi antes así entra. Antes de man squeeze L para kusi, después diretso na botella. Okay. So, salilya, kumbaga, salili na si Bugay, Si. sako por sako, Sako por sako. natural, hindi liliga ki, hindi ko nila si munta na truck, Munta na truck. kabar, ligali, asi abaha ko nile, liga ki, tubal supervisor ki, Sabi si Mameri. Actualmente, el dueño de este, ya queda regional Gawad Saka winner Ay, sí, partner. para Partner. na agricultural entrepreneur. So, el Kenta mira aquí, el DTI, pati LDOST, na tiene pirmi spot checking na sanitation. Regional winner ba o national winner? Ya queda le nominee for national winner, Sí. ya queda se era number one contender le para na national aquel finalist. El problema lang, no hay pali pwede hacer el disuhasap. So ahora, tayo namura kami con el proponent, hace gayet el disuhasap, para pwede kita otra vez man endorse na regional, para kada ele gawat sa ka-finalist na national level. No, aki, from first, second, aki ko nila, pa mga ohas-ohas. Si. Yan liga ki, yasa payal mga ohas, liga ki, no ay mas ohas. Ala. Kabar siya nagkat sila ki gripo. Sene. Si. Glowing kanagwa. Tiene se poco taponin sila medicina para man-disinfect. Tiene contamination. Chlorinated water. Si, chlorinated water. Si, chlorine. Por eso taulito aquí doon, olor chlorine. Aquí na primero. Tiene se... Para yung mga kosa enfermedad taliba, Si. estaba na farm. From the farm para ki. Limpio, Leli. Limpio ya, ele. So, Partner, man-explain lang yun. Pero Este kasi sticky partner, pressure. kailan ako na GMP, no? GMP, kasi Good Manufacturing Practices. Okay. So every time a standard este partner na todo mga food processors Okay. si kere to entra na ang sinaklase negosyo dapat siya nito GMP kayo Okay. na implemented na dito so el next stage ko na si partner si yapasa to ko na si GMP siya niya to na planta anda to akal taba sila hazard analysis critical control points Okay. which is HACCP talaga HACCP, sila okay. so si once siya nito HACCP of Philippine standard too so amo sa el highest body highest certificate na pwede saka el un food processor Okay. kasi siya como na un kompanya siya mga ISO kasi tamen hazard Okay, analysis okay. So partner, after here, ayun to kumigo. After here, aki, adida, mobe kita. Kaya yan na tray, kosa se. Para man squeeze ya el juice. Kosa mano-mano, sila mga grande, sila mga braso, ali. hindi partner Kilaya. Tiene le jutay machine na manually operated donde taman squeeze, tan separate el fruta con el Kaya ba ito partner, ang sinade mucho, kabar mano-mano lang. ano man tabi rin partner Sisil. dito dedo partner biglang di grande kayo Ang sina, no? Kontra na kwerpo. na kuwerpo Oo. pero partner siya sticky technique partner bien importante partner si man squeeze to kung ang kalamansi el seeds di suyo ni sita Hindi matsaka. numamatsaka Aha. kasi once matsaka si partner amo sa el talipa pait so el dito yung
produkto from the very start queda malo. Okay. Por eso bien importante kayo kasi delicate portion kasi na squeezing. Si hindi amo el dito yung squeezing, maski na slicing. Kahit ang slice pa man kunes takurta si dapat mumakat ko pa na pitita. Okay. Pero aki, hindi lang slice. Diretso lang na Direkta. squeezer. Man squeeze ko nele. So, el Para pectin abri, na disuyo, el rancid taste na pellejo, hindi taman extract. El pipita, hindi tamin tama Manlata. machuka or manlata. Okay. So, hindi to pwede proba el disuyo pait. Okay. Ma'am, partner, sabi man to, aki na agwa. It will take how many hours kay manda po nila mantulo anay before di gaya na squeezer? Mostly the partner, a natural standard, mga 30 minutes. 30 minutes para Kaya todo ito sa para agua. todo el agua kay antes entra para allá. Okay. Kay uno partner del contra del unansina klase mga juice el agua. So nisita si man extract to juice, el juice lang ngayon. Hindi no ay El labot na agua. mga agua ta keda. Kasi ese agua pronto si man rancid dito yung produkto. Pati yan observe yung partner, aki na planta no. Stainless ga todo ta usa. Stainless. Si, amo sa talama sila partner el food grade series 3000. Aha. Este klase mga stainless, technical mga stainless para de jeep, stainless para de... de barata. Si, este partner, series 3000, food grade gat este para na food processing. Para na mga kumida. Kumida lang gat si partner. Hindi sa kung para na talyer. Hindi este partner, otro ko de jeep. Otro ka digit. Okay, so sanay kayo mga radiantes, mga televiewers, partner, kambya kita na otro room. Si. Onde el squeezer na birada diaton. At lang, na #1 program na Agri. E Agri na ba?